স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় নিজের ভাষণে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর মুখে উঠে আসে সমুদ্র মন্থনের বিষয়টিও। আর এবার আপনাদের মনে হতেই পারে সমুদ্র মন্থন বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাহলে বিষয়টি একটু খোলসা করে বলা যাক। তিনি বলেন, বাজেটের অনেক বড় অংশ পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস আনতে খরচা হয়, লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা চলে যায়। যদি আমরা শক্তিতে নির্ভরশীল না হতাম তাহলে তা দেশের যুবকদের ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হতো, কৃষকদের কল্যাণে কাজে লাগতো, গ্রামের পরিস্থিতি বদলাতে কাজে লাগতো। কিন্তু আমাদের তা বিদেশিদের দিতে হয়। আমরা এখন আত্মনির্ভর হওয়ার পথে কাজ করছি। দেশকে বিকশিত করার জন্য আমরা এখন সমুদ্র মন্থনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চলুন শুনে নেওয়া যাক কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सब को लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। এখান থেকে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সমুদ্র তলা থেকে খনিজ তেল বা গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনার বিষয়ে এদিন ইঙ্গিত দিলেন মোদী? আর তেমনটা যদি হয় তাহলে আগামী দিনে দাম কমবে পেট্রোল ডিজেলের। সত্যি তেমনটা হলে তা যে দেশবাসীর কাছে বিরাট উপহার হবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। চলুন এবারে শুনে নেওয়া যাক তার বক্তব্য, কি বলছেন আর মোদী। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सब को लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। অন্যদিকে মোদী বলেন, ছোট কৃষক হোক, পশুপালক হোক, মৎস্যজীবী হোক, দেশের বিকাশে অনেক প্রকল্পের সুবিধা আমরা তাদের পৌঁছে দিচ্ছি। ফসল বীমা কৃষকদের ভরসার জায়গা হয়ে গিয়েছে, তার সুবিধাও দেশ পাচ্ছে। যা আগে কল্পনা ছিল তা এখন বাস্তব হয়েছে। ভারতের কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুপালক তাদের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো খারাপ নীতির সামনে মোদীর দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুনুন কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় নিজের ভাষণে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর মুখে উঠে আসে সমুদ্র মন্থনের বিষয়টি। আর এবার আপনাদের মনে হতেই পারে সমুদ্র মন্থন বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাহলে বিষয়টি একটু খোলসা করে বলা যাক। তিনি বলেন, বাজেটের অনেক বড় অংশ পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস আনতে খরচা হয়, লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা চলে যায়। যদি আমরা শক্তিতে নির্ভরশীল না হতাম তাহলে তা দেশের যুবকদের ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হতো, কৃষকদের কল্যাণে কাজে লাগতো, গ্রামের পরিস্থিতি বদলাতে কাজে লাগতো।
কিন্তু আমাদের তা বিদেশিদের দিতে হয়। আমরা এখন আত্মনির্ভর হওয়ার পথে কাজ করছি। দেশকে বিকশিত করার জন্য আমরা এখন সমুদ্র মন্থনের দিকে এগোচ্ছি। কি বলছেন শুনবো। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। এখান থেকে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সমুদ্রের তলা থেকে খনিজ তেল বা গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনার বিষয়ে এদিন ইঙ্গিত দিলেন মোদী? আর তেমনটা হলে কি আগামী দিনে দাম কমবে পেট্রোল ডিজেলের? সত্যি তেমনটা হলে তা যে দেশবাসীর কাছে বিরাট উপহার হবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। চলুন আরও একবার শুনে নেওয়া যাক তার বক্তব্য। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। অন্যদিকে মোদী বলেন, ছোট কৃষক হোক, পশুপালক হোক, মৎস্যজীবী হোক, দেশের বিকাশে অনেক প্রকল্পের সুবিধা আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। ফসল বীমা কৃষকদের ভরসার জায়গা হয়ে গেছে, তার সুবিধাও দেশ পাচ্ছে। যা আগে কল্পনা ছিল তা এখন বাস্তব হয়েছে। আর কি কি বলেছেন শুনবো। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।